कच्चा गोश्त जानवर का, बड़े जानवर का हो, कच्चा गोश्त बड़े जानवर का, वो चील कौवों को डाले, चील कौवों को डाले, जानवरों को डाले, हस्ब तौफीक ये कच्चा गोश्त डाले। इसका बहुत नतीजा है। एक और अमल बताता हूं, और इस अमल की बड़ी तासीर है। आप में से कोई इसका, जिसको इसका तासीर मिली हो, जरूर बताएंगे। वो एक और अमल बताता हूं, वो ये है, इस अमल की तासीर भी, फायदा भी। वो अमल ये है, कच्चे गोश्त को पानी में डालें, उस पानी से नहाएं। ये कभी सुना, पाया, देखा? एक और दो तीन, क्या? एक बच्ची थी, चिचड़ी थी, रोती थी, तंग करती थी, हत्ता कि उसके कान भी बंद होना शुरू हो गए, और कहा कि मैंने इन कहा कि 1.25 किलो गोश्त रात को पानी में भिगो दें, सुबह उस पानी से बच्ची को नहला दें, और वो गोश्त चील कौवों को, जानवरों को डाल दें, छत पे डाल दें। वो बच्ची ठीक हो गई। चंद बार ये अमल कराएं तो ठीक हो जाती है, एक दफा से भी ठीक होती है, बाजों का चंद बार से। और कोई बता रहा था मुशाहिदा इस सिलसिले में? कितने लोगों को फायदा हुआ? सोकड़े के लिए जो बच्चे सूख जाते हैं, कहते मैंने अबकरी में पढ़ा था, गोश्त को पानी में डालें, बस उस वक्त डाल के निचोड़ के गोश्त डाल दें, उस पानी से नहला दें। उसके बाद किसी और पानी से नहलाना है, फिर उसके बाद उस पानी से फौरन नहीं नहलाना, कोई पुराने से कपड़े पहना देने हैं। वो कम से कम 3 घंटे वो पानी जिस्म पे रहे, क्योंकि उस पानी में बू तो होगी गोश्त की, वो असल मतलूब है। 3 घंटे रहे, उसके बाद फिर आप दूसरे पानी से नहला लें, और 3 घंटे से ज्यादा रहे। बाज को मैंने यहां तक बताया कि रात को उसके लिए कोई रफ सा बिस्तरा हो, जिसपे वो जो है ना, ये अमल करके गोश्त से नहला के रात को सुला दें, सुबह उठ के नहला दें। जितना ज्यादा वक्फा होगा उतना फायदा होगा। और कौन बता रहा था गोश्त का, गोश्त से नहलाने का? ढेर सारे मरीजों को नहलाने के लिए दिया, बहुत फायदा। आप नहलाने के बाद उनको दूसरे पानी से नहला देते हैं, फौरन नहला देते हैं, लेकिन इस गोश्त वाले पानी से नहलाया, बेशुमार लोगों को फायदा हुआ, बेशुमार लोगों को नफा हुआ। क्या क्या फायदा हुआ? किस मरीज को, किस तकलीफ को? लाइलाज चारपाइयों पे पड़े हुए, गोश्त वाले पानी से नहलाया, आपने हदिया दिया उनको। सुने सुने, एक छोटा सा लफ्ज कह रहा हूं, उन्हें गोश्त चाहिए था, गोश्त के बदले उन्हें गोश्त दे दिया, खत्म। इंसानी गोश्त के बदले दे दिया, गोश्त के बदले क्या दिया? उन्हें गोश्त दे दिया। और उधर गोश्त दे दिया, उधर पंखा बंद कर दिया, उधर बंदे जाग गए। अल्लाह सुभान अल्लाह, देख तो सही। और जब से आप जागे मेरे मज़ामीन खुलना शुरू हो गए हैं। कोई मुझसे छुप के रुमाल हिला लेते हैं, नहीं हिलाते हैं, कपड़े मुंह से भी पूंछ लेते हैं। और बताएं, लाइलाज लोग मरीज ठीक हो गए। ये हाजरात बता रहा हूं सारा, ये भी हाजिर करने का अमल है। जिन्नात का हमारी जिंदगी में बहुत अमल दखल है। अच्छा, हमारे ना बास नावाकिफ लोग कहते हैं अंग्रेजों को जिन नहीं चिपकते, अंग्रेजों को जिन कुछ नहीं कहते, हमें कुछ कहते हैं। उनके इल्म से नावाकफियत है। किससे किससे किससे? मैंने क्या किया, इसकी किताबों की किताबें, किताबों की किताबें, किताबों का एक ढेर उठा के अबकरी की वेबसाइट पे डाल दिया कि आओ देखो, अंग्रेजों की किताबें पढ़ो कि अंग्रेजों को जिन्नात कितना सताते हैं और उसका क्या हल करते हैं। और वो किताबों की किताबें नजरे बद पे, जादू पे, जिन्नात पे, आसेब पे, बदरूहों पे, देव पे, काली चीजों पे, अंग्रेजों ने इतनी किताबें लिखी हैं। क्यों जी, किसी की नजर पड़ी अंग्रेजों की किताबों के ऊपर? आपकी पड़ी।
کہاں؟ کہتے ہیں کہ فیس بک پہ انگریزوں کی کتابوں کے گروپس ہیں. اچھا، اور کسی کا مشاہدہ؟ دیکھیں کتنے قیمتی راز کھل رہے ہیں اور کتنا طاقتور عمل مل رہا ہے آپ کو، اور عمل بھی بالکل آسان. آپ 1 پاؤ گوشت لیں، ½ کلو لیں، 1.25 کلو لیں، اس کو پانی میں ڈالیں، تھوڑی دیر رکھیں، تھوڑی دیر رکھ کے اس کو نچوڑ کے اس پانی سے نہلا دیں. چند گھنٹوں کے بعد آپ اور پانی سے نہلا دیں، ورنہ زیادہ وقت رہے اس کو نہلا کے اس کے کپڑے ایک ہی مخصوص رکھ لیں. کہتے ہیں لا علاج سے لا علاج مریض ٹھیک ہوتے ہیں. بچے، بوڑھے، جوان لا علاج ٹھیک ہوتے ہیں. اور گوشت ڈال دیں بس چیل کبوں کو، جانوروں کو، بلی کتوں کو. تو جنات کو قابو کرنے کا جو زندگی میں ایک سنا تھا، ساری عمر سنا کہ جن قابو کریں، جن قابو کریں، آج محسوس ہوا نہ کریں ایسا. قابو نہ کریں، دوست بنائیں، احترام کریں، کھلائیں پلائیں، ان کو خوشبو کا ہدیہ کھلائیں پلائیں، گوشت کھلائیں پلائیں، کسی غریب فقیر کو کھانا کھلا کے ان کو ہدیہ کریں، کسی کو مال کا ہدیہ دے کے ان کو ہدیہ کریں، اعمال کا ہدیہ ان کو دیں. یہ زندگی کے راستے ہیں جس سے جنات کے ساتھ محبتیں بڑھائیں. کیا بڑھائیں؟ یہ ہے راستے، یہ راستے ہیں. اور کوئی راستہ آپ کے مطابق ہو تو ضرور بتائیں. آپ کوئی بتانا چاہیں تو بتائیں. کوئی اور راستہ بولیں. انہوں نے سوال کیا کہ اگر یقین ہو جائے کہ جنات دوست بن گئے ہیں تو ان کو نظر آنے کا کہہ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں نظر آنا ضروری تو نہیں ہے، دوست ہونا ضروری ہے. انہوں نے اپنی اصلی شکل دکھا دی تو پھر اصلی شکل دکھا دی تو پھر جو ہے مزار میں قبض کشا گولیاں ختم ہو جائیں گے، بکیں گی نہیں، کیونکہ خود بخود مشن لگ جاتے ہیں، اچھے خاصے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. یہ بھی میرا مشاہدہ ہے. جی اور بتائیں. انہوں نے کہا جی آپ دعا کرائیں، بس جلدی کریں، یا آپ پنکھا چلائیں یا دعا کریں. کچھ بھی نہیں، بہت بڑا حال ہے، کھلی چھت ہے، کھلی چھت ہے اور ماشاءاللہ آپ بڑے سکون سے بیٹھیں. روٹی تو خشک ہوگی یا نرم تھی؟ نرم تھی یا کریم ہے؟ گرم بھی تھی. چلو گرم نہ ہو، نرم تھی، کیونکہ ہماری لنگر کھانے کی خدمت والے، میں سالوں سے تو نہیں مہینوں سے اعلان کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ اعلان اصل میں جنات کے لنگر کے لیے. انہیں اب پتہ چلا کہ یہ اعلان ہمارے لیے